الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا قرتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إلى أرواح جميع آبائي والخلائق من الأنبياء والمرسلين وعلى كلهم الصحابة الصالحين. ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين. إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة وسائر أزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريتهم خصوصا داره سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بعلي سيدنا عبد الرحمن السقاف بعلي سيدنا عمر مختار إخوانه الجميع أبي عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي الوارث عبد الله إدريس أبو بكر حبشي سائر أهل سيدنا طريقة أهل السادة أبي علوي. ثم درسنا مولانا أبي عبد الله الفقيه سيدنا مولانا أبي عبد القادر بن أحمد الفقيه. ثم إلى كل ولي وولية المشارك الأرض صغيرهم وكبرهم انسهم وجنهم. ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف ولاية الله مولانا المرتضى أنفاد مولانا مالك إبراهيم مولانا بونا مولانا درجة مولانا كاليجوك مولانا قدوس مولانا رنبت والصولي بالخلافة مال سلسلته. ثم إلى رسول الله الرشيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي أحمد البدوي سيدي أحمد كبير الرفاعي سيدي إبراهيم الدسوقي. ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأبدال والأنجاب والأغوال وهو الأعظم صاحب الوقت. ثم إلى صاحب الكتاب الإمام الصاوي والإمام السيوطي الإمام المحل جميع من قراءة كتب هذه الليلة وقبل. ثم إلى رسولنا في بنت الحسن ثم إلى روح أولياء هذه البلدة في جميع بلاد المسلمين أولياء الكون أجمعين خصوصا حي وسلم وبعد عبد الله الناصر العطاس علي بن محمد بن طاهر بن محمد بن طاهر الحبيب علي بن الرحمن الحبشي علي بن الطاهر سالم من جدة الحبيب محمد بن طاهر ولد الحبيب علي الحبيب حسين الحبيب أبو بكر أحمد الصقر والحبيب هارون بهار الحبيب وكحمد باسروان كخالد بن قلان زيد السبت له جميع ولي هذا الرسول اللهم انفعني وإياكم بركاته. وتتعلم وتعليم وتذكر وتذكر النافع والجوال والحث على التمسك بكتاب الله سبحانه والدعاء له ودعاء جلاله ابتغاء مرضات كل اسم الله في السيد كارمي خير عيدة المهنة من بجور سيد السنوسي وشريف من شافي مالك حنفي حنبلي إلى رحل الغزالي سيدي ابن عربي سيدي أبي زيد البستاني من أول لهم سيدي عبد العزيز الله فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Masih suratul Fatihah ayat ke-3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau kita perhatikan mulai dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim sudah ada sebutan rahmah 2 kali. Satu di kalimat Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim dalam ayat Basmalah. Diulangi lagi oleh Allah Ta'ala di ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Sudah 4 kali di dalam suratul Fatihah. Qala al-ulama, kenapa diulang-ulang? Kata mereka, liyutanabbah, supaya menjadi tambih, perhatian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul bersifat Rahman Rahim. Meskipun Ar-Rahmah nisbah kepada makhluk,
dengan nisbah kepada Allah Ta'ala maknanya beda. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih fid dharain amin. Warrahmatu fil asli riqqatun fil qalbi taqtadi at-tafaddula wal ihsan. Arti asal ar-rahmah, riqqatun, tipisnya hati, yang menyebabkan si hati itu ingin memberi, ingin berbuat baik. Contoh, kalau kita melihat orang yang sedang sakit, hati kita terenyuh. Terenyuh itu bahasa kitabnya riqqatun fil qalb. Setelah terenyuh kita ingin memberi, kita ingin membantu, kita ingin menenangkan orang yang sedang sakit itu. Itu disebut ar-rahmah. Tapi ini nisbah ke makhluk, nisbah ke manusia, yang terjadi di insan, di orang. Wal ihsanu, dan perbuatan baik yang model begini, wahiyya bihadzal ma'na mustahilatun fi haqqihi ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala terenyuh hatinya, sebab Allah Ta'ala bersifat mukhalafah lil hawadits. Terenyuh itu sifat hati, sedangkan hati makhluk, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala khaliq, tidak mungkin Allah Ta'ala ada hati, mustahil. Maka makna rahmah nisbah kepada Allah Ta'ala gampangannya al-in'am. Sengaja saya singkat jadi satu kalimat tanpa menukil khilaful ulama supaya gampang diingat. Jadi bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim artinya al-mun'im, zat yang memberikan nikmat. Bagaimana kalau diartikan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang? Kalau yang memberikan arti maknanya faham, tidak memberikan arti bahwa Allah Ta'ala ada hatinya, ya tidak ada apa-apa. Tapi kalau terbayang Tuhan ada hati, seperti kasihannya si hamba, kasihannya si insan, tidak boleh. Maka kalau kita di pesantren-pesantren, bismillahirrahmanirrahim itu diberi arti ar-rahmani, zat kang paling nikmat kang agung-agung, zat yang memberikan nikmat yang agung-agung, ar-rahimi, zat yang memberikan nikmat yang halus-halus. Gampangannya al-mun'im bi jala'ilin ni'am dengan al-mun'im bi daqaiqin ni'am. Fatuh malu, maka dibawa makna ala ghayatiha. Kalau makna ibtida, riqqatun fil qalb, tipisnya hati, terenyuhnya hati, mustahil. Diambil makna nihayah, makna akhir, makna ghayah. Makna ghayahnya adalah al-ihsan atau al-in'am, memberikan nikmat. Kemudian ayat-ayat lain yang menerangkan tentang rahmah sangat banyak. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Disebut ar-rahmah. Kemudian Qul ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sebut lagi ar-rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain. Yang ingin saya nukil dari kitab Adillatu Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 316.
Ada hadis penting ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin." Allah Ta'ala itu menciptakan 100 rahmat, memberikan 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wat tayri wal bahaimi wal hawam. Dari 100 rahmat tadi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di alam dunia hanya 1 rahmat. Dengan 1 rahmat ini bangsa jin berkasih sayang di antara mereka, bangsa manusia, baik orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, saudara kepada saudara, suami kepada istri, pemimpin kepada rakyat, binatang-binatang, apa saja yang memiliki kasih sayang di alam dunia, seumur dunia, mulai ada awal dunia sampai yaumul qiyamah, hanya 1 rahmat. Fabiha, maka dengan 1 rahmat ini, yata'atufuna wa biha yatarahamun, mereka saling berkasih sayang. Wa akhara, dan Allah Ta'ala mengakhirkan 99 rahmah, 99 rahmah disimpan oleh Allah Ta'ala untuk nanti diberikan pada hari kiamat. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, yang Allah Ta'ala akan memberikan 99 rahmat tadi pada hari kiamat. Bisa kita tafakkur, bisa kita renungkan. 1 rahmah mencukupi untuk berkasih sayangnya makhluk min ladun Adam ila akhir zaman, baik dari bangsa manusia atau dari bangsa jin, bahkan dari kelompok binatang-binatang. Sedangkan 99 akan kita nikmati nanti apabila kita menjadi ahlul jannah. Amin, Allahumma amin, bijahi sayyidina Muhammad ta'ala amin. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, ada lagi hadis, annahu idza kana yaumul qiyamati, apabila datang hari kiamat, apabila telah tiba hari kiamat, akhrajallahu ta'ala kitaban min tahtil arsh, Allah Ta'ala mengeluarkan 1 tulisan dari bawah arsh, fihi, termaktub di tulisan itu, inna rahmati sabaqat ghadabi wa ana arhamur rahimin. Sesungguhnya sifat rahmahku mengalahkan kemarahanku, mendahului kemarahanku, mengalahkan kemarahanku. Wa ana, dan aku Allah, arhamur rahimin, adalah zat yang paling penyayang dari segala sesuatu yang memiliki sifat kasih sayang. Qala al-ulama, para ulama menerangkan, mereka mengambil dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa asmaullah, nama-nama Allah Ta'ala yang 99 nama, mengandung perintah supaya kita umat Nabi Muhammad berakhlak dengan asma-asma Allah tersebut. Seperti Ar-Rahman Ar-Rahim, maknanya kita umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk memiliki sifat kasih sayang. Kita diperintahkan untuk ada rahmah,
bukan hanya kepada keluarga dan sesama bangsa manusia, bahkan kepada makhluk melata, binatang-binatang, bahkan di dalam menyembelih korban. Diingatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menajamkan alat sembelihan kita supaya binatang tidak terlalu merasa sakit ketika mereka disembelih. Selain itu, selain perintah untuk berakhlak, bunyi hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah Ta'ala. InsyaAllah nanti kalau sampai di ayat yang menerangkan tentang asma Allah, kita bahas Asma'ul Husna dari awal sampai akhir, dan bagaimana cara pengamalan Asma'ul Husna itu.